Chegu directly rabe sonni so mandamana. Ici, nous sommes à l'enceinte de la résidence du Cheikh Oumar Farouk Koné, qui est en rénovation, où les activités sont vraiment intenses. Et nous allons suivre un peu l'intervention du Cheikh à propos de la célébration de l'investiture, c'est-à-dire la distinction de notre grand érudit au titre d'ambassadeur de la paix, où les délégations sont déjà en déplacement vers Conakry, venues du Congo-Kinshasa, du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire et autres pays. Aux États-Unis, la France et autres pays. Donc ce matin, notre cheikh va s'exprimer à ce sujet. Donc c'est une grande fierté, une grande joie pour nous de voir une telle personnalité parmi nous dans notre communauté. Donc nous sommes en direct à la résidence du Cheikh Oumar Farouk Koné à Kangoro. Cheikh, salam alaikum. Donc moi direct là, nous sommes maintenant Kangoro. Donc vraiment, moi venu sur Diakasawa. Très damale boutuni moni événement Bela. Donc message mi kaki bro somo damena kayila mo badeun ya kabe événement ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Foli jona ye mine fo bene. Naam. Wole kadar masafo. Naam. Kabari kabo kako nyumalo. Naam. Dunia leni. Naam. Kemi bana dunia lo. Naam. Dunia do biai ko. Tiens. Kemi so be da dunia nyinima. Naam. Dunia ibori ye. Allahu akbar. Anu ni mabola dunia lale. Naam. Wanu te dunia ko. Naam. Mo alale ko. Naam. Masa ba fa na nga dunia bui ango. Naam. Kana mo nyuni. Naam. Kana mola. Allahu akbar. Amerika la. Naam. Mememila ni bon la ni. Naam. Amama no ya se amo wakini. Allahu akbar. Dote dollo. Naam. Amama no do se kata amama no do furu. Naam. Ka konyo koke. Naam. Kaya dinyalo teke. Naam. Bambeo. Naam. Ai nyomboro amalo ka family kenana. Allahu akbar. Me ofu mayano kanu. Naam. Ala fana ma asala foima. Allahu akbar. Ala na yano me asala nelema. Naam. Odo sabe amo ma. Naam. Adi anindi. Tiens. Na ala ka yana asala nema. Naam. Afana ngana adi anye. Naam. Nikinyalo so me adoya. Naam. Kinyalo si ateya. Naam. Rezo teya. Naam. Posanda teya. Naam. Fenfende ya. Naam. Dimesengene no. Naam. Kawota kana wala siye. Naam. Ado madini yake. Naam. Kana vipe ke duba kon. Allahu. Nena ya luminde Marokole. Naam. Ani Dakar. Naam. Ikinyalo yoro baba ulo. Naam. Kile taki boy. Naam. Kanila si walo ya. Naam. Kasabati ye. Naam. Ni limeni yate. Naam. Mosi tamam. Allahu akbar. Nena yanzi kala limeni yale. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Dunya loti we kanna. Naam. Dite naya. Tiens. Nena ya lumine mino bini. Naam. Ankiti taoma. Allahu akbar. Kapa nato katane. Naam. Ne akiti makaoma. Allahu akbar. Amo aru yere bese ka wotu nyende ya. Naam. Ihaki sa ka o madi. Naam. Ida do yoro mi sani damandate. Naam. Nafuro nyini yorote. Naam. Bareke yorote ina se ka boy je ko jiko yoro mi. Naam. O yorote. Allahu. Awe fuile mamdu kuleti siye ku yadi yorote kai. Naam. Imi de mirila. Naam. Ewe na di yorote we tinyale. Tiens. Kama zo bilazile. Naam. Bareke yorote ya mo na nafaso bare mina. Naam. Nena lumi. Naam. Nena limeni ya mi de ma. Naam. Nena kana boli gila bato. Naam. Na dunya here. Naam. Okoni banune. Allahu akbar. Kama so kangote wali nyini diale. Naam. Business ke yorote. Naam. Damanda yorote. Tiens. Vilazile so mambo ama lubilo lubo. Naam.
kosa da te Naam. ne be nan ziya ngo be di alama Naam. limani yale na ne la sila ya Allahu akbar. ani na miye na kibaro Naam. afo ko ne nan zi me tofe Naam. ko na wuli di ya wati wese Naam. monete wuli gele Naam. mo no nu le ne Naam. don jiru muto le ne Naam. don lambo nu le ne Naam. ne se ka wuli gire di Allahu akbar. me dan masa min do ko ala Naam. mi male ala diala Naam. a ala yalo Naam. e wole ka Tiens. sukoni tena boje Naam. ala be se kolo je mala Tiens. nyama sini nyama ka Naam. ne be nan zi ya wolo Naam. yo fe ni adama din ta nyi dunya kono Naam. na furolo Naam. ala we o be sama Naam. ana o dinne mai Tiens. ne ti baba wolo ala la kango ya don de na san zila Naam. ne to na jama na kono Naam. ala na mi ga ne nya ni Naam. e di ala en dite o soro Tiens. ala be jongulo su Naam. kan na furo ta kana dinne mai Naam. me do wuka mo mi nya Naam. ala o makola nya Tiens. be ngoro di ala mo mi nya Naam. ala o makola nya Naam. aha ala fana we mo mul makola nya Naam. ul fana we ke ko nyuma lombali Naam. ala ba nya mi ma we nan deme Naam. ala ba nya mi ma we nan deme Naam. mo we to kango ya Naam. kafisa ya faragwela si wa wuli Wallahi. mo we to kango ya Naam. kafisa ya american si wa wuli Naam. nula mbia ni ya Naam. bonzara kote moma Naam. uranzara kote moma Naam. gisara kote moma Naam. aha modo modi anama kake Naam. monyate haramulo Naam. muso we kwisi jando Naam. ebi je makumbla Naam. kamo bi ye Naam. abe haramu ye Naam. ni kake haramu yorolo Naam. edo haramu ye no Tiens. no nyata foila ya Allahu akbar. ah ni lezi nala ya neo Naam. e madinya nuta lo wama Naam. inana Ete na. e nuko to haramu ya dini koni moka tada ko bo yorobera Tiens. wani mo ya Naam. mo wa va kwisi jandi ite dona ya Naam. o mo ya teminyo Naam. e dona Ate do. mo ya temini mesiti tesera ya Naam. e se ya na Ate siya. mo so mi ngono ni siketi temina ya Naam. ya mina Ate mi. alhamdulillah rabbil alamin Naam. ne mi ba benye Naam. amu ba dunya lo Naam. dunya lo ba no te ku ka fenyini Tiens. ki ba dunya lo ngani yala ki nata ma do ya Naam. e va o ma ko mu ba dunya lo Naam. i bana dunya lo Naam. i na foro nyina Naam. i bana dunya lo Naam. i tala senelo Naam. i bana dunya lo Naam. i jura ya kala Naam. me ma ko te dunya lo Tiens. adamaden b'a ni nala naforo kan Naam. ko n ka sɔrɔ ɲanya ka fɔ na sɔrɔ Naam. o b'a ni la dunuya kan Tiens. i ta sɔrɔ Naam. e do tɛ laha Wallahi. n'o lanbiya ne bi Naam. kana nakulu sunɔgɔ Naam. kan sɔn naforo la Allahu akbar. e ji siɲa wolonfila Naam. umura siɲa tan lolu Naam. ala bɛ o bɛɛ la tɛ ne ma Naam. masa bɛ to a seni a nɔ lɔ Naam. kuran bɛ to kan ko so fan bɛɛ Naam. masa bɛ to a seni a nɔ lɔ Naam. mɔ bi wule kɛ ni da la ni Naam. mɔ ta wali miliyɔn kɛmɛ saba biliyɔn Naam. o mɔ bi lɔ n'a cɛ ma ye Tiens. ala jɔ ɲuman wo Naam. madasi kien dɔlɔ Wallahi. kasa tɛ fisa bi la e ka di ma Naam. o mun bi wule lɔ ni yanni Naam. ala bɛ bonya ko mulu ka ɲɛ kan gɔrɔ si lɔ Naam. mamɛdi Naam. ne da mɔle la liabutu Naam. ne ma ko tɛ dunuya la kɔrɔkɔrɔ Naam. wa tɔ bɛ kala Allahu akbar. e ka bɔ mɔ ɲɛ kan gɔrɔ ma wo lɔn ko ti si ye Naam. e bu wo mɔ ya la kun na k'ale ta bɛ ti ɲɛ Wallahi. kama sɔn i bɔ nɔgɔlɔ ko ko a yɔrɔ min Ate. o la ma mɔ se ala ɲɛ Naam. ala bɛ n zi n'o to ya Naam. ka na ko bɛɛ ɲɛbɔ ala ko Allahu. masa b'a baraka Naam. e bɛ ɲɛna fa n ko mɔ sɔn ala barika bɔ ma Naam. a bɛ o jabi dɔ tɛmɛna Wole. kangoro ya appel direct Naam. o ye réseau so ko gba Wallahi. appel direct Mm. mo do ya lomi Naam. réseau ka kili ke Naam. o te barele Tiens. mo ya la tan Naam. ado o jabile nan Naam. appel direct o we no ya damina Naam. wa te dawla Naam. mo we to lo Naam. connexion wi ma don damia mo la Naam. doni Tiens. do o jabi ko balele Wallahi. do o jabi te desela foyile la Amra wole kwa. dunu nyami ngono Naam. ade de za ko la Naam. na fa o lo ka mo wiye Naam. ma mo ala ko fo Naam. adi oni Naam. astajibu lakum Allahu akbar. ngamo ala dere ala le na fa mo yete Naam. payengi ko na yakili jabi Naam. masa nyumale ala le Naam. awa telefono mi awala de masa nyumale ala le Naam. ala te lona Naam. dule ngorole ala le Naam. awe ko angi ko en nakili jabi Naam. ko na yakili jabi Naam. o masa nyumale manikaki Naam. bukirata wasira Naam. kamo de muso mandala Naam. aya la ko fo Naam. ne be bon la de masa maka ko fo Naam. ura fe Naam. aba la ko fo la Naam. mo wala ko fo mi ma Naam. ana fa na ka ba te na ka Anaka.
abe yede naam bitami ye ni mi ye so ko bale naam directile kangoro nibi naam réseau appel directile ya nibi naam nunte directi soro la yoro gwerele wallahi nyanga ke kangoro ya naam silimun babaluka mobo ya wallahi mo fa dunya wolo ye na ta seyena kabe réseau ndanyam amone warande wallahi masanyu mabe ke na mola naam poto managbamba antenu managbamba naam foi makeba naam dan masabe directi la nanu barabi naam kangoro ya naam ala sene afaidu ya wallahi wala ma naam amulo jadwo uma naam na ba wolo ngamo dwo wuke naam Mohamed ave nasijibi don sebela kadima naam ave bala dana kadima naam aya tenefu tiens patene eleni naam tene ban fola naam aya fu ko ala jabi dalo wallahi ala jabi dalo naam ave la bamu dema duawu ave la bamu naam edo nasisi za so ma naam yasi sa wura fe naam ewe nyina kenya lo naam 80 tiens ote do utalo naam ave jobo no ni akadima naam ave bana e fo ala jabi dalo naam ewe vila kenya lo naam 80 naam anu sini yande nasidila moma naam ande jobodi moma naam ande tuke monye naam ande gweke monye naam anye do bule ka mo uye wallahi pa Mohamed jiri do ye naam na fa ye ngo jiri lulu mbolo naam bengo do di ala ka o ke davo davinye naam ni midiana na foro soro dunya naam kiya masini mota akiti allahu akbar wallahi billahi ta'ala naam naam alajira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilata jiri naam ala na olo ni diama naam abakati sidiki naam ala ka ota jiri dima naam Umar ibn Katabi alakauta jiridima Usman ibn Affana alakauta jiridima Badara Aliwu alakauta jiridima jililolu wada fanu ye nebolo ibaka kenya madda vonda venye ala tedinya butu kafa we safanda nya Allahu akbar ala ina dila nema lonile ala la dia a joma me ni mangono dia ye nakela ateke ijangale kamina mondale tiens ala ina diama ande ni modete masanyu male na diama ala be mindi mati nyininga afana tikwa ndabo kaki ya jama mo so wale lo kangoro ya bi mo wonya lile lo na bala jina ka uye ngwale ama presse alala wabi agbele no mulu wini dengo pere kala la sululai ka wuyala la kala tilala ngwali ama presse alala aya fe kilo ala loyoro wallahi aluto ala kotu kata ala kadulu nya dafomo wate minoni ala mawuya de memba wallahi eyodo ya amakeba cheni muso woche ala we wuya de ma amakeba bade ma woche ala we wuya de ma sinyo ma woche ala we wuya de ma jamana kono nyo ma woche ala we wuya de ma alu presse ku alala wallahi ba ala we sale ba ala we suno wallahi apresse ku alala jamana la banka mo le kango ka jeso tena molele kango ka jote tunyaka kango ka je wuya folalele kango ka je kabire mbalele ngwalu isabarite ala te sunolo Allahu aya faka presse alala na ka bembaya ala yede sawobi ala gbela na wuya ala yede sawobi ala gbela wallahi na jine sote na tiya ala yede sawobi ala gbela na musulku ya ala yede sawobi ala gbela aluto ala koti aishi aya ala mafed ninga ke tunya ka gani ne nasa elo batelo avelo ninga ke wuya ka sanyi dama elo batelo avelo molu presenete alala moto yoromino nya wallahi moto nibi moja kata umaluko damina makasibila kanne bo dakaro kanna kana do sedu sedu ka ukangumbe ni bunyale kana si mo san worole lo ni mo na sanyi wewe ale man Allahu akbar akemi mani kwada de nasi ya masa ya la kotuba ukalo mi de kete le 12 décembre décembre mi setoni zangu wewe adafale Allahu akbar kata ulon makasibila sanyi worombula ale dafale ni fema bonna ko la faka ke biala lo dara yamba bola fo etimina biala lo bunya ma bola fo etimina biala lo na foro ma bola fo etimina kala lo na foro mondi bi masa benzo abela me afa bin ne minge na ke Allah ma afa bin ne koko ka ala barakalo na be wallahi ne tete kunu wallahi nditete kunu
Nesa minyala ngema bi alatako ndite wo manona kunu. Tiens. Masaba barakala. Naam. Bunya be bo fambe kadima. Wallahi. Aluti afekilo ala loyoro lelo. Wallahi. Nina bango yeto alako. Tiens. Ningake wuyaka. Naam. Alondo. Nina tunyaleka alondo. Wallahi. Kata dunia dan ne wuya mila bamba. Efa moya ko tunyali la bana. Wallahi. Wa mwishi ya mala mafana. Naam. Mo masabali aburoman. Naam. Mananga fola jinenya ya. Naam. Woni ngaka wuyaka. Naam. Ala ina bie. Naam. Kanzu ugia dununyala. Naam. Kam maro. Naam. Dununyanyi. Allah. Nena ni jamana de umakaran lela. Naam. Abe adibe nyagwala ndibe da jamana gwerelo. Naam. Kata na bare ke yo. Naam. Jamana gwere afọ kwati brosingwa. Wallahi. Nake bandake. Avec. Aluti bi banano. Ati be gbere yala. Ndibe da dununya fangbero. De tanzi ba nditenzi. De na tinyelo teke ba nditake. Ote nake. Me adama de be here sorola. Naam. Yaki fabarani. Tiens. Adama de ya dara ya ifabarali. Naam. Ya bunya ifabarali. Naam. Na manaflala manasabala. Naam. Nani nengo ka ala kekerene. Naam. Ka ju ya dabla. Naam. Ka suba ya dabla. Naam. Ka nyombo dabla. Naam. Ka korete ko dabla. Naam. Ka mwebana ninju ya dabla. Naam. Ka nyoma kosa dabla. Naam. Ka nyona no dabla. Naam. Ka modi no tinye dabla. Naam. Nena ni wonela. Tiens. Ali adoka ko bekende na bongu makanka. Allah. Ndo toto mine ka fokanza. Allah. Yanga se kiyamala tato kitila. Naam. Ni wadala lo. Tiens. Ngomonde alali. Wallahi. Jamana de mwe toro. Naam. Barete moso afina farafina ya. Wallahi. Lodi te moso afina farafina ya. Jija te moso afina farafina ya. Wallahi. Bebe nyagba bebe se. Naam. Minga bino wi taola wonyagba na ta ochama. Wallahi. Mize ni mitiye bina wa taola wonyagba na ta ochama. Naam. Mize ni nafro nyina wa taola wonyagba na ta ochama. Naam. Mi bare dalo wonyagba na ta ochama. Wallahi. Bare te moso la ya. Tiens. Loja te moso la ya. Wallahi. Fove te moso la ya. Farafina ya. Naam. Kama so yevale kuweza mitiye la kutese. Wallahi. Wa mitiye gela benyagbani. Minde kosa yo mu maka dabarika makosa. Kasirila nyu bare mo wude unkama. Faragbela ni adia mo mi ne kila kabo faragbela. Weba kwendela. Asia. Kada me Amerika makasi France la. Wallahi. Kasi Canada la. Kasi Tunisie la. Wole li kanabori ba mi nela. Weba kwendela. Kamo monya gbani. Kamo France agbe. Kamo Italy gbere yani. Mo Angola gbe yani. Italy gbe yani mo we kuru shola efi. Akeni da go he. Ngwaye jamana mina wo gbere yande. Ate wo dule wuye na la halwa. Wallahi. Alumu ta na alule nyagbani. Uya falawu. Abeta nyagbaye abarale. Tiens. Aya nyagbaye sole. Tiens. Ne woju yale makawo tinya ka jamana de un lanvia. Allahu akbar. Na wo vango alumi wani ko ke ni dasi ni tangwa nawe. Momo kasoro ka boko ka ala kekerene ko ote be. Ka ju ya kere ka bo mo uka ko ote be. Ka suba ya kere ka bo mo uka ko ote be. Ka mu igbana ju ya kere ka bo mo uka ko ote be. Ngombere ni wo mo be makonona. Abe ka mo lo abe karambere lo. Ayena. Ale di ala esanze ke ga kanje. Naam. Na we wala jinenyo. Jemba soro muso masoro. Allahu. Osira kama. Naam. Moso wanule mina sila. Naam. Jamana de umma. Naam. Kadwa uke jamana de unyi. Naam. Moye barika bola alaye. Naam. Masamina mola sila ya. Naam. Moye barika bola alaye. Naam. Sulo adama de unyi sena. Naam. Kaka ngoro magbe. Naam. Tirelo adama de unyi sena. Naam. Kaka ngoro magbe. Naam. Ate magbe na foima. Naam. E magbe na norole ma. Tiens. We da nene na jama tama. Naam. Nuka ne ya tandibi. Naam. Kane ya montibi. Naam. We nu wala bolo. Wallahi. Na nu fa ya nene ya bilolu matibi. Naam. Mo wute du nike. Naam. Ni bi woro matibi keme matibi. Naam. Mo wute du nike. Naam. Anu fa ya o be masola mi de fe ala jomulu na. Tiens. Ani mo mana isu matibi kake du ma. Ngeti bi akadi mo wulema. Ala tere. Adama de musena kanaya. Naam. Nu ya ala tanu. Naam. Ka ala barika bo. Naam. Mo mi jala jamala. Naam. Wolewe. Sheikh Elazi Umaru Faruku kone. Naam. Nele kani. Naam. Zini na gbatale koroni. Naam. Na alamadi alamo uye gbatale ngoro. Naam. Kangoro ya. Naam. Deye ni. Naam. Na gwerele ngoro ni. Naam. Emadinya ma na mo losuma. Bi woro na la. Enati. Awabi aka mo fefe. Naam. Abidi bada mo fo italo. Naam. Ala ina tunya demena. Naam. Mo be to lo abenge ambassadeur de la paix.
Voilà, mo ironi wole kuma ko. Abenge ambassadeur de la paix. Naam. Ambassadeur de la paix mo wulu na ye. Naam. Ako kango ka je ko ayebe ke gouvernement mo dole ko. Naam. Kama so bete ko nyalo. Gouvernement mo tene. Naam. Politique mo tene. Naam. Ne yele wuro ne ma wote ba. Allahu. Kata la kanda ma wote ba. Naam. Ngo takarama. Naam. Amaba. Aweba. Nete politique ko susu karama. Naam. Mbana manzi bon la baka ala deri massacre. Naam. Non. Manzi bon la baka ala deri massacre. Allahu akbar. Nafola masa wiye leo. Naam. Jamana ya herebe ka masa me masa ya lo. Naam. Ala di woma. Allahu akbar. Jamana masa. Ni le kwani ni si. Ni jamana ya la haibola. Ala di ma. Allahu akbar. Nete politique lo. Naam. Nde campagne lo. Naam. Nde politique lo. Ambassadeur de la paix mon nyingali kala ngokoro ye mindele. Naam. Ko ambassadeur de la paix ya korole. Naam. Ala mo mulu jamana kono mo baba mulu jamana kono. Naam. Na kuma kaye minala jamabu. Naam. Ko gouvernement Amérique Nations Unies. Naam. Ko mo ba wuni nyonye na. Naam. Ko kawo mo wule nyini. Naam. Wulu nimiaka. Naam. Wole kula dans les dununya kono. Naam. Kawo mo wunyini. Naam. Kawuta place wodi ama. Naam. Kawuta dara ya wodi ama. Naam. Kawulu je dununya la. Naam. Wulu ke dununya kere folali. Allahu. Ka badenya wula da dununya kono. Naam. Ka ko wulo be dununya kono. Naam. Ka fo nyongo wula da dununya kono. Naam. Umu uswazi ni tene ka wulu je dununya la. Ka wo galondi wuluma. Allahu. Abe nyamina France. Naam. Ambassadeur de la paix uta. Naam. Kata fe vo ache. Naam. Abe nyamina Côte d'Ivoire. Naam. Ambassadeur de la paix ule tato. Naam. Kata fe vo ache. Naam. Abe nyamina London. Naam. Ambassadeur de la paix ule tato. Naam. Kata fe vo mo wunye. Naam. Ka bula jikingo. Naam. Abe kolobe kere fo dila ka mo ma. Naam. Ibare madima. Ibare dinima. Aba ba ko ka mo je be ke kere fo bale. Naam. Abe ke kula dambale. Naam. Ngo ami suule dima wala. Wole dini. Ambassadeur de la paix. Naam. Akorole. Naam. Be ambassadeuria. Naam. Nyon wuche fo ambassadeuria. Naam. Badenya tun ambassadeuria. Naam. Ana we jama. Naam. Ma lagina mo bawu. Naam. Uni nyonye na. Naam. Kane mafene walo ya. Naam. Kone ni wo ben. Allahu akbar. Kawo samalata kokuru. Corée. Corée du Sud. Alule katuwa unya benya. Naam. Kawo samalata Corée. Naam. Kata wodi mo fauma. Naam. Corée mo ba ufana ninga diplôme la da. Naam. Ko kana di lay umaruma. Allahu akbar. Kamidel la da. Naam. Ko kana di lay umaruma. Corée wo continent asiatique lo. Allah. Kilo wa yirikale moni wochani. Allah. Naam. Ko kabo Nations Unies la. Naam. Amérique. Naam. Reno ke Amérique. Naam. Reno ke Amérique. Naam. Allah akbar. Naam. Kabo Nations Unies la. Naam. Reno ke Nations Unies la. Naam. Nungle tala. Naam. Kati si. Naam. Kata Reno ke. Naam. Dunia kunga ngoma. Allah. Ala na obunya le dia moma. Naam. Afana ni name ko afana ni bunya di la moma. Naam. Na foro ko tasi afa. Naam. Ko afana mo demena wala ko. Allah. Adama de nyabuuma. Allah. Nun ko ni si inde mota na foro kono na. Naam. Nun si na la kono na. Naam. Sanga nao. Naam. Jiele murulo. Naam. Sama nao. Naam. Jiele murulo. Naam. Abo mosa wana ala na foro ko lelo. Naam. Ala luki bolo sama ne ko. Naam. Benda se ko kaani. Allah. Waka jole. Naam. Wamba iso. Naam. Miye wolewe. Naam. Neta dadi nya ala lenya. Naam. Ate monya. Tiens. Miye wolewe. Naam. Kale baga di bade uma. Naam. Ambassadeur de la paix. Naam. Fe mo bebe sowa. Naam. Jamal yaki kale boto kudwadi. Tiens. Abe information di makunu. Naam. Mo fana be sama di préfet ma. Naam. Frontière yani lagi Côte d'Ivoire che. Naam. Ka bie dalaka. Allahu Le akbar. 11. Naam. Préfet fana be autorisation di. Naam. Ne aka ko militaire ou bokata ala be frontière la. Naam. Ba pere ni wala. Allahu Ko akbar. frontière be dalaka ni. Naam. Le 11. Naam. Benye. Naam. Baka sika. Naam. Baraze. Naam. Ni doya makase ama lagine. Naam. Wose ni nelema. Tiens. O masaluma. Allahu akbar. Kona kono nyaba adiala. Naam. Aye kono nake. Naam. Na sola naka adia. Naam. Aye sola nake. Naam. Nanya ka adia. Naam. Nya jumande. Naam. Aye na. Allahu Doya akbar. doya makase ama baraze wula. Naam. Lagine. Naam. Wose ni nelema. Allahu akbar. Wose ni nelema. Naam. Ne walo ya. Naam. Mendo ni nde. Tiens.
kadima kadi jamama mimbo bisomandana wolewe so wabela ni direti sorole ka kangoro wallahi so wabela ni weka ama buriye nganu ba mulu fragwe jamanalo na do wu yabe muso do bengi bi kasefa wa bilolu lana ko kanabe ambassadeur de la paix alo abala na adama busoma ni na do wu yaye aha mina sungu ba muso mi fasa ni akema bareke de mi de akebolo o mi fasa chema ba fe ka chebo aburoma nganyini nga ngonete ko jukela na ga gisina musole ngonete ko jukade ako kwa cha bareke de wole mi fasa chema ba fe ka le ba plasila beba o do wu kela yani lo wo chakere u be bereta inyonga ba kinyono faro ati madu nyona o comme j'ai coupé Bamba jamana siama les moy représentants nato kabo sous région ya Afrique de l'Ouest o jamana do nato Afrique centrale o jamana do nato modu fene fragwe jamana do yo uko kwa yefe kana événement mena assister donc wo ko balé wa bini ni masaba be dien mo be direct soro ya bi moi la dire aller à la réseau renforcé ko ba mu ka ya no se fana se ko faire pour que moi fana ni wo suivi ambassadeur de la paix amini ina renseignement mi na la ay fana na ko mi fois et be ou l'explication dini donc mo benana wo Europe fitini minute krempe mo benana kuma o kan mo do ya to famuya c'est concernant la distinction du chèque au titre d'ambassadeur de la paix, c'est-à-dire c'est des résolutions de conflits. Leur fonction est destinée à résoudre les conflits partout dans le monde. C'est ce que le chèque venait de nous expliquer. Un imam, un cheikh, si on lui confie de réconcilier les gens, de réconcilier les familles, de réconcilier les communautés, c'est que c'est sa fonction. Parce que Dieu a choisi les cheikhs pour cela et pour apaiser les conflits, les querelles au sein des communautés. Donc c'était quelques exemples que le cheikh donnait. Donc le diplôme est venu de la Corée du Sud et les Nations Unies, quand ils font les conférences, les grandes conférences sur les problèmes mondiaux, pourquoi notre cheikh, étant dans un village, un petit village comme Kangoro, on lui choisit parmi ces grandes personnalités. Donc le cheikh s'est exprimé un peu. Il va nous expliquer un peu concernant l'arrivée des grandes délégations en provenance des pays différents. Voilà, Cheikou, Modo Inato Kabo Congo. Donc, de Fenenato Kabo Jamana Shiama, a Jamana Bere Date Mafunyana. Wa Slama Dembele Sawa, parce que Mobe Sushiama Werebi, Abeko Kwai Benama, Sosu Nibe Boye, Aiko Kwa information Irema Dia Imajunale, Suno Kwa Luta Donile. Donc, Obe Aira Ale, Kafoko Alabe Tien Langanama. Donc, ni Danya Flame Kakife, Kadi ya bureau kono moima, Ebe Bo Somia, So Keme Flani Ko. Lajina ni Côte d'Ivoire, iba fara nyonga abeta abutu fo so keme sawajate. Donc danya flami ka kife ka di uma eto irama somo damana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mo da fa ya ni biala jamala. Naam. Fe ni biro ko ni sini ye. Naam. Be bo sosola. Naam. Kama so be bo asomina. Naam. Na ton e si wosola. Naam. Be bo asomina. Naam. Na ton biro si wosola. Naam. Donc o soso ni akoni douti alors. Naam. Ulu milite mindele. Naam. Ko ka moye nambara. Naam. Donc ni kamo kata bara. Naam. Kata aleta makunya bo. Naam. Aleta banune. Tiens. Ngande omo uma. Naam. Molo na fola nu ya kamo fele bitu mobe na sutine fokasi aki ya matala. Naam. Onga omo ule. Naam. Omo ofe. Naam. Ni ikoni na dinyala ne sutine ma ne pour ne deme oma. Naam. Kasi na ki ya malala. Naam. Nga omo belema. Allah. Moni o belete ya mawedu fe. Naam. Na samadia na sosoma. Naam. Abena na. Tiens. Kana na ki yilobe. Wallahi. Mo kana mawedu ke. Naam. Mo na fara na kamema. Naam. Oya bekon. Naam.
donc bunya ese chefimba ma naam kasi lagine biro kono mo pema naam so naam ni na biro ye naam abe mo fla naam amu nyombe bela naam sini sibimi nani naam o kunyo naam amu nyombe bela Allahu akbar fefe naam ni na biro sini naam ya sola naam ni mbe boy naam so keme fla naam so tan naam lagine naam kala kurwari so jiri kaka naam so ni mbe boy naam ni na biro sini naam amo be so be mo fla naam amu nyombe bela naam samedi nato kunyo naam samedi mi nalani naam o kunyo naam amu nyombe bela Allahu nala ka obi amosi kono naam inshallah mo mota makafo tiens del masawe ba barela Allah bla mo si kono edala si este na olo bola Allah ko da la bo olo ni ala lenyana naam moko ni do wula ala ke monyana amin Allah ko ni dia ala ya nya ya ala lenyana naam edala ya teke monyana naam edala eke monyana naam kabunya dima ba kamutelle nato naam kana kango che naam ka seze kala do Allah ni ala dinya naam kango gamundo to ya olo naam odo ya tolede ati na kadi ala naam ado ndamo mi worolo naam kamutelle wule nato naam ala lo naam ni beza tala naam wi ka kono Allahu akbar naam ni ala dinya ele ba ko bunya ese biema naam beilo be ka allo makono naam o manga ka fomoko inshallah direka somboto Zaire naam Congo Brazzaville naam nafa wulu yele naam go mbote naam boya musika ce qui bato aye na bela kotika ki Congo Brazzaville ko ya na bela wallahi na opesa yo mbote makasi koyo na pesa yo mbote ngana zawa njambe metikawa na za mbongo te na za iloko te kunjame mevandawa na za lakiawa na sala makambu nyonso soki ambassadeur aye kokita na Congo Brazzaville ko ya na bela aza makasi na pesa yo mbote oya nazawa asaru nanga zawa talbi nanga zawa soki oye ko mona ngai awa tukusala makambu ibele inshallah na foli lewe kadi Zaire Mo bita to de ga sinon connexion yi no ni réseau de si ko timinde donc vraiment aller dans ces ko ni wole voilà abeba nyangu ta million bia o yedi ma ata o bia makono do donc vraiment moi Imam Bachia ma fene ma qui suivi les rumenani ni danya flami ka kaila ma Shekuba fene na kafra dokoya parce que aleta dianango baleni watibe a message ya na depuis aka ya distinction me kuma me ale ni so diani katimi beka abeka makuna wure na abeka mani so dia ado ba yira fene ko afitin leni ko brebre ba wu kofe donc vraiment lolo a message makalana mais ko leta doa wule na jabia parce que alena minyi na la fe ata mi ken maka ko na doa wuka ko la na la doa wu jabi mi yira ko le ken eleta na edien kono donc ko ole ko yuno bi na la ka here ke wonye ko moy kabani febe mani ku ya ko brebre ba kofe ko menda fe ne ba ko ashia kana donc yo foli danya fla di moi chez Kubama na foli usa samasinya naam na foli moi chez Kubeye naam chez na koni zubila Facebook sans faire naam mi yerete zubila naam na foli ya beye naam lo na ule na fa moya ko kala ke kerene ko finanga fo ya mandala naam ko kala ke kerene naam ka finanga fo ya dabla naam mo fana nani wole maka o supporter naam komi ala we lo ni dinema naam e ka dabla naam ya dabla naam e ma dabla ya dabla ko le difference ye moje wallahi sino mo be nani kangere nelo tiens ayala ke kerene ay finanga fo ya dabla naam okay finanga fo ya tinye ko ala na wala netaka Allahu mbesa mara sela imason na fo nyebo Allahu voilà yasa meri ka fo nyebo naam moto da buda ateta ka so se la naam ite na la fu ale na duwa
inafuka moto kusevito naam ala na wala netaka naam we de français moni angara mo hula naam sino becci dem benane ko kala ke kini tiens joke mesaba jobi woro naam we ta alika ba kono naam ci de wala na baye naam ko ka jobo alika ba kono naam wala tenele ko nole naam dafa nani wala la naam waye job la naam ay korete bla naam ay suba ya dabla naam ay muri bana jibu ya dabla naam ay ala ke kerene naam nena ni wala la naam alhamdulillah angara mo mulu ya anzu vila naam anye dua ukela ye naam kaba kabari kabwa ye naam ala ambe makola nya amin ala uzazi samasi hami ala no amin ala ata mako ala ala nya amin ala kodo wale kamo baba ala bela nya amin ala ina kamo baba ala bela nya amin ala rabina kamo baba ala bela nya amin ala eta konoro firi ala basi amin ala Pepe vous suivez la Facebook sans faire beta mako ala la nya amin ala donc vous suivez quand vous le konoro firi naam suivez limi ngosona naam ala ichon naam ala kanaka ne kosonde naam meme nyuma ukoson naam kawulu ya konoro firi basi ala woke amin ala kawulu ya konoro firi basi ala woke amin ala jamana de unya suma ala woke amin ala mulu faragwela aga min beka papier kole ka papier de ama ala woke amin ala mulu hamini bare kole ka bare de ama ala woke naam mulu yaro hamini ko nyagbarele beta hami ala noya amin ala salli ala muhammad sallallahu alaihi wasallam gbe ka den do na wureli ka bi kwa ise maka gbe so gbere abutu ku don fie fe ka boy no ko be gbe mu me wasa Allah parce que ko ka gbe muruti ka wiya fo gbe nyene ka gbe labrodo ma mi ma ke tien o ka mo che ba kremite gbe ko le te fie fe chewe donc o a débat ken wo lo o suivi ni bebro en direct parce que kwa tumbe ka do no kwa tite na nya ina me kwa yen ko dunia na o suivi en direct kwa ise maka gbe so gbere abutu ko ba lu wasati donc somo ndamena agbe ka den do fena ni ka okuma fonyana parce que kwa che la ninde ata loni adoni me ka fo kata osi le nyakro amase ka favor kamaro amsu na de una amo mu me benyana ko vraiment ko na ilu wasa ko ka foli ka on dima badima chama fena ni yono ni ube ka foli sama fena nana adouye Amerique lerimana ni douye Algérie douye France Hiroshima moye Hiroshima ni kai suivi donc vraiment il y a quotidien de ya do obe long abe long dien femme bebro donc gbeta message me katakala ma docteur Baka Blangba o fena ni kaira na somo damena ko feve mboto gbe jamana wokono nyai ko ni tato bela ko ni feve ngoni na se Blangba ko ota sanze son ka manke romono ko ale bi lo o complete ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Naam. 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 Ngo ana presela lalela. Wallahi. Ko we blala. Naam. Ishi yala mafene. Tiens. Ni tunyale. Naam. Ala gato ajala. Ateni. Ni uyale. Ala gato ajala. Awe baba maba. Awe ba. Meni le ka presela lala. Naam. E mani jere kono la firi. Vira kono. Na we fa kuma daminalo. Naam. Mana presela lala le. Naam. Donc masabate na bola tunya kokoro. Naam. Fana tena uya deme. Tiens. Ala masa nyumale. Naam. Ala be makola. Amen. Babe dianye. Ba. Onegwe ka ufola. Naam. Kaba de nyuma be fo. Naam. Kakodo wal ka ufo. Naam. Pepe senemato. Naam. Ka be fo. Naam. Amu nyombe bela. Naam. Ni ala dinyele. Naam. Délégation boto Europe. Naam. Ala be nyuma sema. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, c'était l'intervention de notre cheikh, le grand érudit cheikh Oumar Farouk Koné, avant la célébration de son investiture à la distinction du titre d'ambassadeur de paix, de la paix, qui sera célébré à Beila, la ville natale du cheikh Oumar Farouk Koné, qui sera désormais appelée Mon Excellence Ached Cheikh El Hadj Oumar Farouk Koné, qui sera honoré en guise de reconnaissance de ses efforts, en guise de reconnaissance de ses actes qu'il est en train de faire pour l'humanité tout entière. Vraiment, nous sommes très satisfaits, très heureux de ces œuvres qui, durant des années, étaient vraiment méconnues du grand public et la véracité de sa mission n'était pas confirmée par certains imams. Et en ce qui concerne la communauté Egbe qui sont auprès de nous dans le Grand Konya, il y avait un grand cheikh, un imam dans un village appelé Fiefer qui cherchait à faire révolter les gens contre les œuvres du cheikh Oumar Farouk Koné.
Et par la grâce d'Allah, quand il a fait son apparition dans ce village, et l'imam en question a été anéanti. Et aujourd'hui, nous avons des preuves concrètes, des preuves qui prouvent que réellement le cheikh est en train de servir pour l'humanité. Et à travers les réseaux sociaux, les gens ont vu la véracité de ses actions. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, depuis la Corée du Sud, il y a un diplôme et des médailles qui seront destinées à notre cheikh. Il y a des invités qui viendront de partout dans le monde pour venir assister, plus une très forte délégation en provenance de Conakry également, avec des ambassadeurs de paix. Désormais, notre grand cheikh sera parmi les ambassadeurs de paix de cette planète pour la résolution des conflits, des problèmes qui sévissent au sein de la communauté humaine, au sein de... Et aujourd'hui, cette distinction sera soldée par le déplacement massif de tous les membres du bureau Tawhidine d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, la communauté de Beila, la famille résidant à Beila en est fière de cette organisation qui sont plus que motivés pour le bon déroulement de cette cérémonie. Et aujourd'hui, nous sommes en face des élèves, des proches, des disciples de notre cheikh et qui est en train de construire tout un village entier. Il a promis que dans quelques années, on ne verra plus maintenant des cases en paille dans ce village. Et il a déjà commencé. Donc les ONG doivent emboîter ses pas. Aujourd'hui, le village a été électrifié. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a des forages qui ont commencé à venir dans ce village. Il est en train d'électrifier. Aujourd'hui, toutes les familles en profitent de l'électricité 24 heures sur 24, sauf quelques heures de repos au sein du groupe. Donc, nous remercions également le cheikh. Il y a des centaines de malades qui bénéficient des soins gratuits et qui sont nourris gratuitement. Tous les jours que Dieu fait, le cheikh peut utiliser plus de 100 kilos de riz pour la nourriture des malades et avec une assistance humanitaire. Souvent, il prend de l'argent pour distribuer aux malades. Il aide les orphelins. Et actuellement, nous avons plus de 100 élèves qui doivent bénéficier de l'éducation gratuite. Le Majlis, qui est l'école coranique, de façon gratuite pour la cause de Dieu, pour la cause d'Allah. Cet homme est un homme à féliciter, un homme à soutenir, un homme qui fait du bien pour l'humanité. Voilà quelques mots que nous devons accompagner les interventions de notre grand cheikh, l'érudit, le super homme, le cheikh Oumar Farouk Koné. Nous sommes à sa résidence par la grâce de Dieu. Une première fois que nous faisons le direct chez lui à la maison. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Allahu akbar. Naam. Allahu akbar. Donc, à quel ni atima y déranger, est-ce que vous avez un agrément ou un papier comme à Bongo non? Ah, d'accord. D'accord. Voilà un peu quelques documents qui prouvent que c'est vraiment authentique. Nous avons des documents officiels, un agrément destiné à la fondation Cheikh Oumar Farouk Koné. Donc nous allons présenter les documents officiels. Avant c'était l'attestation de reconnaissance et aujourd'hui nous constatons également un agrément, c'est-à-dire que la fondation est déjà agréée. Donc grand merci à notre cheikh, grand merci pour ses efforts et qu'Allah dans sa grandeur fortifie nos œuvres. Et aujourd'hui, le monde en est fier de cet homme qui est en train d'œuvrer pour la paix,
qui est en train d'œuvrer aussi pour la stabilité dans ce monde. Chef sécurité, salam alaikum. Voilà, donc quels sont les problèmes que vous êtes confrontés au sein de votre activité? C'est vous qui assurez la protection du cheikh à sa résidence. Vous êtes le garde rapproché. Partout où le cheikh se déplace, vous êtes toujours auprès de lui pour une assistance sécuritaire. Donc, ita barada kumano, il y a difficulté du moment où il y a barada kumano. Il présente il tourne. Naam. Masa dion anule cheku d'affaires fini. Naam. Ala le jon protéger. Naam. Se ko foi ta na. Naam. Ala ko masa dion le. Naam. Se ko min kakia. Naam. Ka sababu a maki no ma demo. Naam. No cheku d'affaires fini. Naam. Masa dion fana. Naam. Ani ki hakili to alo. Naam.